up guys? For today's video guys, nandito ako sa Princess Farm. Ayan o. Oh, plato, makikain ako. Oh, shout out sa kanila guys. Ayan o. Ayan guys, shout out. Shout out kay Bantol guys. Iyo no. Gana to. Ayan guys, kainan na guys. Shout out kay Nonoy oh. Litson. Langka. Ayan guys, may unggoy guys oh. Oh. Oh, pumunta siya sa akin oh. Diba? Ito yung lalaki guys oh. Selfie, selfie. Smile. Smile, smile, smile. Ayan guys, kukunin niya yung cellphone niya guys. Smile. Oh. Diba? Shout out, shout out. Shout out. Oh. Shout out na yun. Simba. Oh. Abo. Ayun guys. Oh. Ngoy-ngoy guys, oh, ngoy-ngoy oh. Ngoy-ngoy. Ngoy-ngoy. Oh. 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 Katripan niyo yung bit-bit ko guys, Litson guys. Ayun oh, may bring house pa ako. Sana all. Ay. Oh. Ayun guys oh. Oh, takbo siya din, may saging siya. Ayun, nahulog. Ah, sakpan. Kuha niya yung saging. Oh. Oh. Kuha na yun. Okay. No. Takbo. Mangilog na po itong isa ron. Mahal ito yung plaster doon. Bukan mahulog. Tapa rin sila kay tagsa naman lang do. Tapa rin sila kaon yun. Mga kayong panit. Sweet ng unggoy oh. Balag saging basta labing. Lagi panahon na nila nga maglakag sila. Magbukod sila. Maglakag. Napoy magkuhan nga maghalog. No, nas papangi ko. Tigumo na niya. Oh, puno kayo pangig. Balon. Tandulon. Ayun guys, oh, ang sweet nilang dalawa guys oh. Wow, saging. Basta labing. Oh, di ba? Oh, shout out, shout out. Oh. 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 Oh, di ba? Kita mo doon. Oh. Ha? Hi din, hi. Oh. Ah, silping po rin yung mga unggoy ah. Oh. 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 Oh, hawid pa na siya oh. Ah, si. Really mo? Ha? Oh, pero. Rayban mo ako uton na yung Rayban. Abtik ayo. Oh. Hi. Hulog. Hi. Oh, di ba? Tukoy. Tukoy. Kanag may makabuhi layo pun juga na dito. Nah. Ako may liyo. Ini guys oh. Meron pa siyang sariling sabon diyan oh. May sabon panglaba.
Maglaba siguro itong asong to. Hala! Yan pa ako nito. Ayun guys, tapos na kaming kumain guys. Marami pa rin natira dito. Hi guys! Shout out. Happy birthday! Selamat. Ako may birthday diyan. Tingnan yung lechon guys, hindi na ubos. Oh, mayroon pa dito. Yun oh. Kick. American vodka. Patay na guys. Mexico! Oh, galing Mexico to guys. Oh, laki oh. Mexico guys! Hubog ni. Dili eh. Ha? Ang isa ko ni father. Di na makahubog. Oh. Nabre ilim nun. Nabre ilim nun dili makahubog. Tubig ra na o tinaw. Pila ka prop na ini. Ah, 40% alcohol rum deh. Una kamay ro. Mayroon, mahubog ra gamay. Mga hintay arita. Ayun guys, may bagong dating guys. Wala pa salad bro. Ito galing pa to sa malayong dapit. Pumunta lang ito kumain. Ako may ikutan una. Maniod ko. Oh, kaunsa. Yan oh. Parkir ada. Dili na kawaton yung kahoy. Wala bay muna. Lah, biko bay. Tanay jang biko to. Malala lagi ako. Pagdala lagi. Oh, Sabi ba dia guru ba? oleh roll bag deh. Roll bag rin to. Wala na inana. Ngay ko biko ba? Magdala mo ni? Si Lola din. Kawawang baboy guys. Yun oh. Kalola na. Sinaksak. Sinaksak yung baboy oh. Basta gini ang hindu. Wow. Utok rin yung ginangla na. Dili man utok ro. Dia kayo sabi. Kalola ni. Mak, dinanay mak. Pila ka buklit to? Isa ka? Dinanay Ako. Pila kilo na? Ha? Kuha deh. Itak ko bermula. Cuma dimong tayo sa kanay. Biko ba? Sabi ko. Ayan guys, yung onggoy guys oh. Natakot sa mga bata. Ngoy, ngoy, ngoy! Lingin. Lingin natin! Lingin! Basta, ayo, ayo, ayo! Ayan guys. Ilang bala-bala ba? Bala-bala ka, day. Ali! Ay! Bang, lipa. Anak mo bala ba? Nindot silang tao. Ako! Oy! Simba! Simba! Oy, unta Simba! Simba! Nalibagan! Mau biang tali! Teman ka mo ka eh! Kailan lagi siya? Iko ba? Ayun na paniti. Saging oy, saging oy. Dali. Dali abo. Simba. Okay, babalaha ko no. Mahaw. Mahaw. Ito yung uwak guys, uwak. Meron ding ano dito, banog. Oh, selfie. Selfie. Hello. Wah. Okay guys, uuwi na ako guys. Marami na akong bring house guys. Ayan o, may gulay pa.
Ang dami kasing gulay dyan. Bye-bye guys. Okay guys, nandito na ako sa bayan guys. Galing ako doon sa bukid. Salamat sa may-ari ng farm guys, si Ma'am Princess Chaser Hernandez. Diba? Ano pala yun guys, blessing na kanilang bahay at saka birthday. Salamat guys, bye bye.